बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, बचपन की जो तरबियत होती है वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है। अरबी का भी कौल है अल अदबु फिस्सिग़री कन्नक्श अलल हजर। और ये जो तरबियत होती है ये सारी ज़िंदगी साथ चलती है, सारी ज़िंदगी काम आती है। चुनाचे हम बाज़ वालिदैन को देखते हैं कि वो बात बात के ऊपर बच्चों को रोक टोक करते हैं, बात बात के ऊपर टोक रहे होते हैं कि ये काम करो, ये काम न करो, फलां के साथ बैठो, फलां के साथ मत बैठो, यहाँ जाओ वहाँ न जाओ, रात को जल्दी आ जाया करो और जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठ जाया करो, नमाजों की पाबंदी करो, सोहबत अच्छी रखो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, बुरे लोगों के साथ मत बैठो। और इसी तरीके से घर में अगर कोई चीज़ ज़ाया हो रही है तो इसके ऊपर भी उसे तकलीफ होती है और वो रोक टोक करता है। कमरे में कोई नहीं है मगर लाइट जल रही है, कोई नहीं है मगर पंखा चला हुआ है, तो वो रोक टोक करता है। बेचारा कहता है कि भाई इसे बंद करो, ये क्यों बगैर ज़रूरत के जो है ना खुले हुए हैं, नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो पानी इस्तेमाल हो रहा है, और चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। रात को दूध इस्तेमाल किया और फिर जो है ना बाहर रख दिया, गर्मी है, गर्मी की वजह से सुबह तक दूध ख़राब हो जाएगा। अगर वो कहता है कि भाई अगर इस्तेमाल के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें तो ये कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, इसलिए कि वो बेचारा कमा कर आता है। रिज़्क़ हलाल कमाना कितना मुश्किल काम है। जब मेहनत से कमा कर आता है और उसकी मेहनत ऐसे ज़ाया होगी तो उसे तकलीफ तो होगी, ये तो फितरी बात है। और फिर ताने भी उसे सुनने पड़ते हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी, कि जब इतने बच्चे पाल नहीं सकते तो फिर पैदा क्यों करते हो। हालांकि ये कितना ख़तरनाक कलिमा है जो कि हम बोलते रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का खौफ ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो रोक टोक करता है तो औलाद के नफ़े के लिए करता है कि मेरा बच्चा कल मुआशरे का कीमती फ़र्द बन जाए, कल इसे कोई ताना न दे कि तुम्हें वालिदैन ने कुछ सिखाया नहीं है। यही रोक टोक बच्चों को आगे काम आती है। चुनाचे इसी के मुताल्लिक एक वाक़या है एक नौजवान का, जिसके सर के ऊपर हर वक़्त वालिदैन की और वालिद की खुसूसन तलवार जो है ना वो लटकी हुई होती थी। हर वक़्त वालिद जो है ना वो रोक टोक करता रहता कि ये करो, ये न करो, इस किस्म की चीज़ें। ये बच्चा दिल में कहता रहता था कि कब बड़ा हूँगा कि वालिद के इस रोक टोक से जो है ना मुझे आज़ादी मिलेगी और फिर अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। चुनाचे वो दिन आ जाता है, ये अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है और नौकरी के लिए अप्लाई करता है। तो आखिरी दिन जब ये किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जाता है तो उस दिन भी वालिद इसको नसीहत करता है और रोक टोक करता है कि बेटा सुबह जल्दी निकलना है और टैक्सी करके जाना है ताकि वक्त के ऊपर पहुंचो, बस का इंतज़ार नहीं करना। तो फिर ये कहता है कि यार ये तो आखिरी दिन भी नहीं छोड़ रहा, अभी मुझे जाने दो। अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है तो मैं ऐसी जगह पर अपनी ड्यूटी मांगूंगा कि वालिदैन की ये रोक टोक और हर दिन के जो है ना ये अहकाम मुझे सुनने न पड़े। चुनाचे ये नौजवान घर से चलता है, वहाँ पहुँच जाता है और वो बहुत बड़ी कंपनी होती है, नामी ग्रामी कंपनी। जब ये वहाँ पर पहुँचता है देखता है कि उसके दरवाजे के ऊपर जो है ना न कोई चौकीदार है, न कोई सिक्योरिटी गार्ड है, और दरवाज़ा जो है ना वो खुला हुआ है, मगर दरवाजे की जो चटखनी होती है या जो कुंडा होता है वो ऐसे बाहर को निकला हुआ है। तो ये जैसे दाखिल होने लगता है, इसकी नज़र जो है ना उस चटखनी के ऊपर पड़ती है, ये उसको अंदर कर देता है और अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर जब जाता है देखता है कि बड़ा हौज़ है, तालाब है और पानी से भरा हुआ है, नल खुला हुआ है और पानी बह रहा है, और बह कर फिर आगे रोड की तरफ आ रहा है, रास्ते आम रास्ते की तरफ जो है ना वो आ रहा है। तो ये फिर आदत से मजबूर होकर जाता है और उस नल को बंद कर लेता है, वो पानी रुक जाता है। फिर आगे जाता है, देखता है कि भाई लाइटें जो है ना इधर उधर खुली हुई हैं, फजूल जल रही हैं, बंदा कोई नहीं है। ये फिर इसे किसी ने नहीं कहा, मगर न इसकी अपनी जगह है, ना घर है, ना कुछ है, मगर ये जाता है, आदत इसकी बनी हुई है। वालिद ने इसको इतना जो है ना उसको रगड़े दिए हैं कि बस इसके जहन में वालिद की बातें रच बस गई हैं। ये जाकर जो है ना वो बटन दबा देता है और लाइटें बंद कर देता है। फिर आगे जाता है, बड़ा हॉल होता है जिसके अंदर इंटरव्यू हो रहा होता है और वहाँ पर जो है ना वो लोग सारे बैठे होते हैं, कैंडिडेट्स। तो ये भी जाकर जब अंदर जाता है
تو آگے کی طرف تو امتحان دینے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی لجنہ اور کمیٹی اور وہ جو ہے نا وہ ہیڈ بیٹھا ہوتا ہے اور انٹرویو لے رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے کافی جگہ خالی ہوتی ہے، لیکن اس خالی جگہ کے اوپر ایک پنکھا جو ہے نا وہ چل رہا ہے اور نیچے کوئی نہیں ہے۔ یہ پھر جاتا ہے اور بٹن دباتا ہے، وہ پنکھا بند کر دیتا ہے اور جا کر اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کی باری آتی ہے اور جا کر یہ اس مدیر کے سامنے بیٹھتا ہے یا کمیٹی کے سامنے بیٹھتا ہے، تو وہ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ مسکراتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ، ہم آپ کا ہماری کمپنی کی کون سی برانچ میں اور کون سے علاقے میں جو ہے نا وہ تعین کر دیں اور تقرر کر دیں۔ تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں سوال کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، تو دوبارہ جو ہے نا مسکرا کر یہی جملہ دہراتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ تو کہتا ہے مطلب چھوڑو، بس آپ کا امتحان ہو گیا۔ امتحان ہو گیا؟ کیسے امتحان ہو گیا؟ ابھی تک تو کوئی سوال بھی نہیں ہوا۔ تو آگے سے مدیر کہتا ہے میرے بھائی، ہمارا جو امتحان تھا یہ پریکٹیکل تھا۔ آپ نے مین دروازے سے لے کر یہاں تک جو کچھ بھی کیا، آپ کی تمام حرکات و سکنات ہم نے کیمرے میں بند کر لی ہیں اور ویڈیو بنا لی ہے۔ ہمیں اپنی کمپنی کے لیے ایک ذمہ دار شخص کی ضرورت تھی، احساس والے شخص کی ضرورت تھی، اور ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو بغیر کہے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اور آپ کے اندر ہم نے یہ چیز جو ہے نا وہ دیکھ لی کہ ابھی آپ کو کوئی کام صحیح کرنے کے لیے ملا، آپ نے کر دیا۔ آپ نے وہ چٹخنی اور کنڈے کی وہ چیز آگے کر دی، ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا۔ آپ نے نل بند کر دیا، ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا۔ آپ نے زائد لائٹیں بند کر دی، ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا۔ آپ نے یہ والا پنکھا بند کر دیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا۔ تو بس یہی ایسا بندہ ہی ہمیں چاہیے تھا۔ آپ کا تقرر جو ہے نا وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ والد کی جو باتیں تھیں، والد جو مجھے روک ٹوک کیا کرتے تھے اور میں اس سے دور بھاگنے کی کوشش کیا کرتا تھا، تو وہ کتنی قیمتی چیزیں تھیں، آج مجھے یہاں پر کام آئی ہیں۔ اگر والد اس کی یہ عادت نہ بناتا اور اس کی اس طریقے سے تربیت نہ کرتا تو آج تو وہ فیل تھا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ لہذا والدین کو بھی اپنی اولاد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اپنے والدین کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ والد جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمارے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ والد سے زیادہ کوئی اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا۔ ماں بھی پیار کرتی ہے، والد بھی پیار کرتا ہے، دونوں پیار کرتے ہیں، لیکن والد کو زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں نہیں آتی اپنے پیار کے اظہار کے لیے۔ والد کا اپنا طریقہ ہوتا ہے پیار کے اظہار کا، اور والدہ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ والدہ تو آپ کو کہے گی کہ گھولی ونجا قربان دے شم اور قربان جاؤں، یہ وہ، لیکن والد تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد پیار نہیں کرتا، والد پیار کرتا ہے۔ والد کی جو سختی ہوتی ہے، والد کی جو روک ٹوک ہوتی ہے اور جو ڈانٹ ہوتی ہے، وہی اس کا پیار ہوتا ہے جو کہ انسان کو زندگی میں انسان بناتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی قدر نصیب فرمائے اور والدین کے درمیان بیلنس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔